पक्षाच्या गोयच्या युनिटातर्फे तुमचे सगळ्यांक हाज्योय तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। आणि आज ह्या निमतान आमी ही खाशेली पत्रकार परिशद आपयल्या की पर्यावरणाचे आयज जे प्रोग्राम जातले ते सगळे ऑफिशियल प्रोग्रामांनी चडशे जे लोक आसात तेच लोक पर्यावरणाचो घात करपाकूय तेच मुखार आसात आणि तेच आज स्टेजीर व्हडली व्हडली भाशणां दितले। सो तेंच्यो थोड्यो गोश्टी एक्सपोज करपा खातीर गोंयान पर्यावरणाच्या बाबतीन जे मेजर इश्यू आसात ते कितें आसात आनी आमची तेजेर भुमिका कितें आनी सरकाराचो तेजे वयलो फेलियर हायलायट करपाक ही पत्रकार परिशद आमी मुद्दाम आपयल्या। ह्या पत्रकार परिशदेक आमचे दोनी MLA आयज हजर आसात। कॅप्टन वेन्झी वेगस आसा, बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आसा, आमचे पर्यावरणातले एक महत्वाचे अशे फायटर लेडी फायटर बाय सेसील हांगा आसा आनी हांवूय स्वता उलयतलो। आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयतले जितून खाजनाचे बाबतींत म्हणा वा लँडस्लायड्स आनी लँड फिलिंग हिल कटींग आसा ताजेर म्हणा वा गोंयच्यो जी नदयो तेंची खोरी आसात, क्रेक्स आसात आनी मेजर रिवर ज्यो आसात तांच्या बाबतींत हे सगळे विशय आज व्हडले हेजेर येवन पावल्यात। आनी हांव सुरवात करतना गोंयचें जे वैभव म्हणटा आमी, जे एक हेरिटेज जी आशिल्ली खाजन लँड्स, त्या खाजन जमनीच्या खाजन शेतीच्या वेवस्थे विशीं दुर्दशे विशीं उलयतलो। गोंयांत सुमार 22,000 हेक्टर एक कांय वर्सां पयलीं 22,000 हेक्टर खाजन जमीन आशिल्ली। शेतां पुरयता, लँड फिलिंग जाता आनी हिल कटिंग जाता and it is not only in Talegaon constituency but all over Goa. हे कित्याक जाता? Because we have become very selfish. जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हा, मिनिस्टर्स आसा आमचे दोन हा हिंगा, पूण वी कॅन सी द वर्क दॅट दे आर डुईंग इन देयर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, बट जे हा जे दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट and this is the selfish motive where tenka हे सगळे पुरोन आणि हिल कटिंग करून बिल्डिंगा in the name of construction जे चल्ला आमचे गोंयान. It is a very sad situation today. And this is why they don't think about the future generation. No one thinks about sustainable development. It is very important that we introduce sustainable development because it has to be for our well-being of our citizens and also to protect the environment. This is important, but today no one on the elected ministry front is thinking about this. And even some people are very selfish and go ahead and do all this destruction. Today we have to ask this because with this destruction that is happening, we can see that there's flooding that is happening. आता आम्ही पळयला की आता just 10 दिसाचे पावस येयला, we have seen flooding, we have seen landslide, we have seen water that is getting contaminated in the fields, and the water level has risen up because of high level of construction and destruction of our environment. Eyes out तुमका मागता की we have to do a call to action. जे कोण इलेक्टेड मिनिस्टर्स हा, we have to hold them accountable. जे कोण परमिशन दिता, we have to hold them accountable की असे कसे जाता. No one is thinking about the future of the children and about the future of Goa. We have to hold them accountable. We as citizens have to make sure that we do sustainable development and not destruction development. And also we have to make sure that we protect our own state. It is in each and everyone's hands. We have to plant trees, we have to grow trees, we have to tell children. Children are learning this in school, we have to grow trees. But what is happening in reality is totally opposite. So Magta Soglam, on this World Environment Day, be conscious about Goa, be conscious about the environment and protect for your children's future and your well-being. Thank you. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा आज आमचे गोंयचे न्हंयचेर नदर मारल्यार सामकें वायट दिसता। आमचे इतल्यो न्हंयो आसात, स्पेसिफिकली हांव हायलायट करपाक सोदता आमची एक रिवर साल, ही आमची एक लोकांची लायफलायन आहली। आमचे आख्खे ह्या रिवर सायडीन रावतात तितले ते दुसरे सायडीन रावतात तांची लायफलायन आहली, पूण आयज सिट्युएशन सामकें बॅड जाल्लें आहा। आयज ह्या न्हंय देंवपाक पासून नुस्त्या धरपाक पासून थिंगा कोण वचपाक सोदिना। कित्याक जाता हें? आज इतले पोल्युशन जाल्लें आहा आनीक आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांनी डिक्लेअर केल्लें आहा ही रिवर साल इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणून।
आयज हे रिजन कितें पोल्युशन आनी ही आमची न्हंय पाड जावपाक कित्याक सिवेज डिस्चार्ज जाता ती अनट्रिटेड सिवेज हिंगा डिस्चार्ज जाता. गुड इवनिंग. आज एज वी विश एवरीवन अ हॅप्पी एनवायरमेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 आनी आज जगभर जो थीम आहा वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाचो तो थीम जावन आहा बीट प्लास्टीक पोल्युशन. एवरी इयर थीम आफ्टर थीम पूण सोल्युशन्स टुवर्ड्स पोल्युशन गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कशें जायना. हांव आज गोंयची ज्यो क्रिक्स आहाय कोस्टल क्रिक्स आनी सँड ड्यून्स जो सरकारान फेलियर केला इतलीं वर्सां तेजेर हांव ह्या सरकाराचें फेलियर हायलायट करतलो. 23 कोस्टल क्रिक्स आहाय गोंयभर. तितून मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाणावले क्रीक आहा, वार्की क्रीक आहा आनी कोलवा क्रीक आहा. आनी ह्यो तिनी क्रिकीच्यो प्रॉब्लम म्हणल्यार क्रीक म्हणटा ती पावसांतू फुटता आपशें नॅचरली. पूण त्यो क्रिको सदांच ती वाट जी न्हंयत वाट आहा ती सदांच न्हंयत न्हू जे दर्यांत वाट आहा ती सदांच वाट उक्ती आसपा जाय. आनी ती वाट उक्ती कोतो जाल्यार देर शूड बी अ मॅन्युअल प्रोसेस टू मेक शुअर दॅट द क्रीक बेड क्रिकाचे बेड आहा जमीन आहा क्रिकाची ताजी लेवल डिसिल्ड करून लोवस्ट लो टायड सगळ्यान लो आहा त्या लेवलार आसपा जाय. आनी ती वाट सदां वर्सां टायडा वगता आमी ती साफ करून दवरूंक जाय. कित्याक तें उदक भायर वचोन भितर येवपा जाय. हाय टायडा उदक भितर येवपा जाय आनी लो टायडा क्रिकींत उदक भायर वचपा जाय. पूण हे 23 क्रिक्सान जायना. आनी जायना म्हणटच उदक स्टॅग्नेट उरता. ते स्टॅग्नेट उदका मागीर कोणूय सिवेज सोडटा आनी सिवेज सोडून तें उदक थिंगाच पोल्यूट जाता. आनी दिस इज वॉट इज हॅपनिंग फॉर सो मेनी इयर्स. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 वर्स फॅमिली राज आहलें आनी ते फॅमिली राजान जाय ते कन्स्ट्रक्शन कोस्टल सायडी करून उडयले. सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय केले सगळे केले. आनी तेजे जे आहा 30 वर्साचे फॅमिली राजाचो जो आउटकम आहा आज आमकां दिसती पडटा. जेन्ना उदक उंच येता हे पाटी इरोजन जावन सारकें सगळी जमीन कोस्टल सायड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. आनी आतां सँड ड्यून्स जे आहाय आमी जर तर सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट करतले कोस्टल सायडीचे बिकॉज एवरीथींग इज अ कॉम्बिनेशन. इको रिस्टोरेशन प्लॅन गोंयांत तयार करपाची गरज आसा. गोवा गव्हर्मेंट मस्ट कम आउट विथ अ इको रिस्टोरेशन प्लॅन. In this eco restoration plan, there will be preservation of sand dunes, how to manage your creeks, and how to do this entire management of the diversity. जी बायोडायवर्सिटी आहा तेज मॅनेजमेंट आहा हे सगळे प्रोसेस येतलो. आज ज्यो गोंयच्यो 23 कोस्टल क्रिक्स आहाय त्यो नोटिफाय जावपा जायो अँड शूड बी ब्रॉट अंडर द इरिगेशन एक्ट. हे आम डिमांड पयलें केल्लें आहा, हे एसेंब्लीनूय डिमांड केल्लें आहा. हांव मागोता सरकारा कडेन की हें करचें. तुवें जरी तर हें नोटिफाय करून इरिगेशन एक्टा अंडर ह्यो क्रीक काडल्यो देन ओनली दोज क्रिक्स वील स्टार्ट गेटिंग द मेंटेनन्स फंड आनी रिक्वायर्ड ट्रिटमेंट दॅट इज नीड टू बी डन. आनी सँड ड्यून्साचें येयले म्हणल्यार आम सगळे जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमकां सँड ड्यून्सा उगडास येता. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमकां रिवर्साला उगडास येता. जेन्ना इलेक्शन येता तेंकां आमकां क्रीक साल्वा करपाक आनी क्रीक साफ करपाक उगडास येता. पूण आज आम लोकांक उगडास दवरूंक जाय हे जे उलयताय आम साल्वा करूंक जाय ते करपाक कांय पावनाय. आज आमी रिवर्सालाचेर आम ओत घेयलो आहा. कित्याक ओत घेयल्लो आनी आजूय आमचो रोग हाचेर आमी रिपीट रावताय. वी वॉन्ट टू कीप दॅट ओथ अलायव. वाय? कित्याक इट कीप्स युअर मायंड अलायव की तुवें ओथ घेयल्लो आनी तूं ते रिवराक प्रोटेक्ट करपाक तूं वावुरतलो.